عمران خان صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا، میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ فوری طور پہ جوائن کریں نواز شریف شہباز شریف. وہ میں کہ آپ اس وقت میرا حال ہے اسکول میں پڑھتے تھے بستہ لے کے، جب نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا 25 سال پہلے. تو آپ کیا سمجھیے کہ میں جانتا نہیں ہوں؟ تمام سیاستدانوں کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں. نواز شریف شہباز شریف جو ہے نا، آپ جو سودا بک ہی نہیں رہا بازار میں، یہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی نظر میں واقعی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر کانٹا لگایا ہوا ہے یا ابھی بھی کوئی درمیانی راہ؟ یار کانٹا جب اللہ کی طرف سے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کانٹا پتہ کی ہوتا ہے، زندگی ٹر جاتی ہے. آپ الوی صاحب کا جہاں تک ذکر ہے، الوی صاحب ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ آ سکتی ہے، وہاں پرائم منسٹر آ سکتا ہے، ہمارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. وہ ایک فورم ہے نا. تو ایسے خواہ مخواہ کبھی ادھر جائیں کبھی اور، باقی تو سب کسی کے ساتھ نتھی ہے. آپ نے خود دیکھا کہ جتنی عزت مجھے عمران خان صاحب نے دی ہے، لیڈر نے دی ہو، اس لیول کا لیڈر. نواز شریف کوئی لیڈر تو نہیں ہے نا، ڈنگ ٹپاؤ کام میں ہوتا. اگر انہوں نے اگر الیکشن لمبا کیا تو پھر ان کا اپنا مشکل ہو جائے گا الیکشن لڑنا. اسی لیے اب یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم کیوں نہ جنرل الیکشن ہی اناؤنس کر دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آگے سارے تو ان کا پھر جو حشر ہونا ہے ماں سفید، وہ جو ادھر ایک باندر کو بٹھا دیتے ہیں ڈینٹرونک والے کو، اللہ ان کا گراف اور آگے چلا جاتا ہے عمران خان صاحب کا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جماعت ہے پی ٹی آئی، وہاں اتنا میں نے جنون دیکھا ہے لوگوں کے اندر، اتنی لگن دیکھی ہے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کہ جس کو جیسے وہ بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا نا، اس سے بھی ڈبل ہے. بلکہ جب پاکستان بنا نا، قائد اعظم صاحب نے جب نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ والی اسپرٹ آئی ہے مسلمانوں میں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. اس رزلٹ سے یہ مرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، اور یہ اب کچھ بھی نہیں کر رہے. تو پھر بھی میں بلکہ کل پرسوں جب میں گیا نا، جب وہ بندے انہوں نے 4 بھیجے، وہ وارنٹ تو تھا ہی نہیں، وہ تو نوٹس تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ہے، اس دن ذرا تھوڑا سا ڈل کام جا رہا تھا، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک دم سارا دن میڈیا جو ہے نا پی ٹی آئی چھائی رہی اس کے اوپر. اس لیے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا اتنا فضل ہے کہ نقصان نہیں ہو سکتا، ہمارا فائدہ ہی ہوگا. جو ایکٹیویٹی کریں گے نا اس کا بھی فائدہ ہمیں ہی ہوگا، جو نہیں کریں گے اس کا بھی فائدہ ہمارے ہی آدمی ہے. تو اس لیے اب آپ نے جو بھی سوال صاحب یہ فرمایا تھا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کیا آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ ملک کی خاطر جب الیکشن میں یا انتخابات میں جانا ہے تو چیزیں ہونی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دھوریاں ہیں، عمران خان نے سیاسی طور پہ دعوت بھی دی ہے کہ ملک کی خاطر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ ایسے انہوں نے دعوت نہیں دے دی. آخر اتنی دیر لگی ہے، جس کا ہم پچھلے 3-4 سال سے کہتے رہے ہیں، تو آخر کوئی وجہ ہے نا، وہ وجہ خود ہی پھر سامنے آ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. زرداری صاحب نے چھاپے دانے چگنا شروع کر دیا. زرداری میرے خلاف تھوڑے بیان دیتے ہیں نہ ہونا سی وہ چھاپا ہی لینا، اتنے بچے ہی کونی ساؤتھ کرتا سی نا، پوری ریڑھی لگی لگائی لین دی. پنجاب کی اگر صورتحال دیکھیں، کل فواد چودھری اور شاہ محمد قریشی پہ اس بات پہ پرچہ درج جو ہے تو انہوں نے زمان پار کے بعد پریس کانفرنس کی ہے. تو کہیں آج آپ پہ اس بات پہ نہ درج ہو جائے کہ آپ نے دوسری پارٹی کے بندہ توڑ لیا؟ نہیں، آپ نے اپنے گھر پریس کانفرنس کی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جو مشورے دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ پنجاب اسمبلی پر آپ کے بیانات سامنے آئے
जिन लोगों के बारे में आपने बात की, इस वक्त जो इमरान खान साहब एक्शन ले रहे हैं या अदालतों में पेश नहीं हो रहे, उसके मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं, बीमारी नहीं, मेरी बात सुनिए ना। अब मशवरे कौन दे रहा है? अब 70 से ज्यादा केसेज हैं। अब ये कोई कहे कि जी कि वो पेश नहीं हो रहे, किस अदालत में पेश नहीं हुए, किस अदालत में पेश नहीं हुए? ये तोशा खाना तो वैसे ही मज़ाहिया प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ना लाइव चलाए ना तो सारा पाकिस्तान हंसेगा इनकी अकल पे। जो सब कहते हैं कि जो काम गरम हो जाए वही अच्छा होता है। आपके लेटर नोटिफिकेशन में बड़ी ताखीर हो रही है और तनकीद भी हो रही है, जो आपकी मुखालिफ पार्टी है वो भी तनकीद कर रही है कि शायद इमरान खान की पार्टी में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। यार बात सुनो, इमरान खान साहब की जिस तरह आपने देखा है, मीडिया ने भी नोट किया है कि जितनी इज्जत वो मुझे दे रहे हैं ना, नोटिफिकेशन कागज में मैं की करना है। ये बताइएगा कि जब आप पार्टी में आए हैं और सदर बने हैं तो पाकिस्तान के तहरीक साहब में कुछ लोगों ने मुखालफत भी की है उस इजलास के अंदर, तो उनको कैसे आप देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं? और दूसरा सर ये बता दें कि अब आप सदर हैं, मरकजी सदर हैं, क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि आपसे बेवफाई हम नहीं करेंगे, तो आप भी जवाब में बेवफाई नहीं करेंगे या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट ये इस तरह की जो चीजें वगैरह होती रहती हैं उस तरफ? यार मैनू अल्लाह ताला ने दिता है तो नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते नंबर 3 इमरान खान साहब ने दिता है। उन्होंने की दिता है? वो तो साडू आंदे ने काम है नहीं होया तो वो नहीं होया। ते साडे जिहड़े बंदे अंदर 26 अंदर कीते ने, मोहम्मद खान की शक्ल देखी जे ना, उन्होंने दवाई दी है, अद्धी रोटी सुबह देते हैं, आधी रोटी सुबह देते हैं और आधी रोटी रात को देते हैं। हॉस्पिटल में हम इसलिए वो देर लगाई है। सबके साथ इसी तरह कर रहे हैं। तो ये आप खुद अंदाजा करें कि ये चीजें खुश दिली से हमारे लोग और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज जमानत हुई है हुसैन लाई के वालिद की, गुजात हुसैन की, तो ये किस लिए हम कर रहे हैं? जब उन्होंने शुरू में इमरान खान साहब जिस बंदे का नाम लेते हैं ना, मैं नहीं लेता, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, आप फौरी तौर पे ज्वाइन करें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। वो मैं क्या आप उस वक्त मेरा हाल है स्कूल में पढ़ते थे बस्ता लेके, जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ हमने काम शुरू किया था 25 साल पहले। तो आप क्या समझिएगा मैं जानता नहीं हूँ? तमाम सियासतदानों के हमारे साथ तल्लुकात हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है ना, आप जो सौदा बिक ही नहीं रहा बाजार में, ये आपकी सियासी सूझबूझ का अंदाजा है। चलो एक मिनट, इमरान खान की तकरीर में पाबंदी लगा दी है चैनल्स पे दिखाने पे। इमरान खान ही वो मेन मुहारक है पीटीआई के वर्कर्स के लिए कि जिनको सुनकर पीटीआई का वर्कर चार्ज होता था। आप नहीं समझते कि ये बात ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी इसकी मुखालफत कर रही है, पाकिस्तान की भी ह्यूमन राइट्स? ये पहले भी उन्होंने किया था और हाँ जी हाँ, वो हम कंडेम करते हैं जो वो कर रहे हैं, और पहले भी इन्होंने किया था पैमरा ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। बात सुने ना, इमरान खान साहब ये पाबंदियाँ, ये जेलें और ये सख्तियाँ जो हैं वो अब ज़माना गुजर चुका है, और जो भी करेंगे ना वो उनके खिलाफ जाएगा। अपने साकिब इसाक का अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया था कि आप अदालती मामला के अंदर मेरा साथ दें, तो मैंने उन्हें कहा आप अदालतों में पेश हो और अदालतों के साथ ताउन करें। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को अदालतों? किसने कहा था? क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि आप मेरा साथ दें, और मैंने उनको कहा है कि आप यार अदालतों में पेश नहीं, मेरा तल्लुक है उससे भी और उससे भी, आप इसको रहने दें। ये बताइएगा कि आपका वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार है या वफाक से इलेक्शन? यार जो पार्टी कहेगी। ये बताइएगा कि आपकी जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा, अब ऑडियो लीक्स है ऐसी ना, तो उनको अदालत से जाओ। साहब, ये असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंतखाबात के लिए, इस पर आप क्या करें? नहीं देखें, अगर असद उमर साहब ने ये बात कही है ना, वो तो इमरान खान साहब ने कहा है खुद,
उन्होंने कहा है कि देखें, अगर वो चाहते हैं कि जी इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो आ जाए मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के बात कर लें, हम तैयार हैं। तो अच्छी बात है, सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए। जो साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अब कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है, कोई सियासी पार्टियां सारी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, केसेस बन रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये यार जब शेड्यूल आ जाएगा, लॉ की तरफ तो नहीं जा रहे नहीं, जब शेड्यूल आ जाएगा, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ हलकों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और नेशनल लेवल पे जो इमरान खान कहेगा लोग सुनते ही उसकी बात है, ये बाकी लगड़ बगड़ की कोई दुआ नहीं सुनता बात। चौधरी साहब, आप सियासी बसीरत भी रखते हैं और पाकिस्तान के उन मौजूदा चंद एक सियासतदानों में है जो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी। ये बताइएगा कि क्या आपकी नज़र में वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर कांटा लगाया हुआ है या अभी भी कोई दरमियानी रास्ता? यार कांटा जब अल्लाह की तरफ से लगता है ना तो अल्लाह ताला का कांटा पता की होता है, जिंदगी टुर जाती है। आप अलवी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अलवी साहब एक फोरम ऐसा है कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, हमारे लोग बैठ सकते हैं, वो एक फोरम है ना। तो ऐसे खाम खा कभी इधर जाएं कभी और, बाकी तो सब किसी के साथ नथी है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपकी किस हद तक मुशावरत हो चुकी है? ये जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं पंजाब के, उसमें आप जो टिके हैं वो यार वो अभी चल रहा है। वो कह रहे थे कि जब हम फाइनल करेंगे आप उसमें बैठेंगे साथ। सर आपने पीपल्स पीटीआई को बाकायदा तौर पे ज्वाइन, जो सब आपने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, इन्हें टिकट दुबई तो आएगी। पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद भी जनरल बाजवा के हवाले से आपका वही स्टांस है जो पहले था? यार मेरी गल सुनो, साडा बाजवा भी ये नहीं रोसी जाना। दसो ना बाजवे हो ना, हाँ तो की आंदे सब मैनू उथे? मैं कि तारीख च नाम लिखा गया साडा, मैं नहीं आता, बस होर नहीं आता।